juga. Udah, suruhlah kawan-kawan masuk, dosen masuk, selalu yang masuk. Ini apa itu? Kamu meninggalkan. Waduh, ini nanti biarlah. Ya, tolong buat aku itu di atasnya juga print punya aku juga. Punya aku selesai juga. Pernah aja. Aku udah ngerti ya. Tolong. Apa yang di print tuh? Soal agama. Terus balik dengan kamu. Agak print sama kamu. Assalamualaikum, Miss. Pusing kepala derby. Kenapa print? Misalnya, mana suaranya? Assalamualaikum, Miss. Kok aku nak nangis ya?
Misalnya full screen. Kawan-kawan aku. Udah selesai. Kalau lagi di Itu biasanya nggak bisa. Salam. Ya, Miss. Mirna sinyalnya jelek. Mirna di mana? Jelek. Jelek ya. Putus-putus. Di Anahal, Miss, di Beluran. Wah, itu kan masih air mana? Tolong Bapak. Pakai itu, Be. Putus-putus. Anda coba cari ruangan yang terbuka. Iya, Miss. Baik, Miss. Coba Cepet banget. hotspot. Ya ampun. Yarna, ya. Yang dibuka. Siapa DP Anda? DP skripsinya siapa? Miss Ayu sama Miss Eliza, Miss. Enggak, putus-putus nih punya ya. Iya, Miss, bentar. Miss Eliza sama Miss Ayu. Pembimbing skripsinya siapa? Miss Eliza sama Miss Ayu, Miss. Udah. Cuman Miss Ayu, Miss Ayu. mana dosen pemimpin ini udah masuk. Hubungin suruh masuk. Mirna sudah kontak DP ya. Udah, Miss. Bilangnya apa? Iya, tadi Miss Ayu bilangnya ada sidang bentar, tapi udah jam 9 tadi Miss Ayu bilang 5 menit lagi ya. Ya, Miss. Maaf, Miss. Lagi join sekarang. Boleh. Join Udah ya? sekarang, Miss. Soalnya Miss Amel udah masuk ya. Gitu. Miss Ayu tiba-tiba Itu besok. salam. Itu? Maaf, Miss. Masuk. Mas. Laki-laki deh kau. Masuk sih. Soal nggak bilang. Aku juga. Miss Amel. Aku pernah Sudah. Join. Ini kemarin tuh di laptop ini kan, ketinggiannya. Cuman belum dikasih apa. Boleh bersuara ya. Karena itu kan nangis tungguan sinyalnya Boleh bersuara. karena riwayat ini. Sekretaris diriku aja katanya. Kawan-kawan udah masuk. Ini udah. Iya pakai kok
Jadi bisa Maaf, dilihat dari Miss. lampunya kalau baterainya habis. Berarti baterainya mau habis. Berarti bukan itu lah, memang baterai. Maaf, Miss. Lampu yang nak lengket di tempatnya tuh tempat lampu itu memang nggak ada, Zah. Memang kayak gitu. Kata Miss Eliza, Jadi kita harus apa? apa? Miss. Miss, Saya terpaksa beli baru gitu. Nah, ada yang Sudah. lampu gimana? Missnya mana? Miss, Kenapa, Nak? Kata Miss Eliza kenapa? kata Miss Eliza, Missnya ada munakasah, Miss. Jadi tolong disampaikan sama Miss Amel ya gitu. Jadi gimana? Apa? Missnya lagi ada munakasah, sidang munakosah. Anda tuh nggak koordinasi ya? Aku nggak bilang ke Miss. Koordinasi, Miss. Tadi bilangnya kemarin oke, ingatkan lagi ya, kata Missnya. Iya, hari ini Mirna ingatin. Terus bilangnya gini, iya bentrok jadwalnya dengan munakasah, saya usahakan hadir ya, katanya Miss. Baik, Miss. Terus Mirna koordinasi lagi. Dijawabnya, Miss ada munakasah, tolong sampaikan dengan Miss Amel ya sekarang. Udah gini aja, langsung Anda presentasi aja, di record aja semuanya, nanti biar komen. Miss nggak mau buang waktu, nah. Oh ya, oke, Miss. Baik, Miss. Terima kasih, Miss. Ini udah meninggalkan berarti langsung Oke. Berapa lembar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. The Honorable Miss Amelia Nur Hasanah, SPD MHUM, as the chairman of the proposal seminar. And then first of all, let me introduce myself. My name is Mirna Yati, and student number 205180001. And this morning, and I'm from English education program. Okay, this morning, I thank you for the opportunity given to me to present my proposal research entitled The Effect of Soft Strategy on Student Speaking Skill at 10th Graders of MAN 1 Bungo.
Introduction. Background of the research. According to Wulandari, 2010, defines speaking English as a second foreign language for students. That's why students need to be more practice. But many teachers teach in the class only focus on grammar, without pay attention on students' speaking skill. Moreover, the students still have a lot of weakness in speaking skill, such as in Man Wan Bungo. The students still have a lot of weakness in speaking skill. First, they are not confident to speaking English in front of the class. The second, they afraid to make mistake in producing English orally that make the student reluctant to speaking English. And the third, the students lack of vocabulary. In order to solve the problem, the English teacher have to be creative. As a result, the researcher is interesting to conduct the research by using support strategy in speaking class. Okay, the reason the researcher interesting to conducted this research by using self-taught strategy in speaking skill because self-taught strategy have advantage for students and students will be confident to speaking English in front of the class. And then the formulation of the problem. Is there any significant effect of using self-taught strategy on student speaking skill at 10th graders of Man Wan Bungo? And then the limitation of the problem. This research only focus on the effect of self-taught strategy on student speaking skill at 10th graders of Man Wan Bungo. And then the significance of the research. First, for the researcher to enlarge her knowledge and get experience. And for the teacher, can find appropriate ways to teach. And for the students, can improve their speaking skill. And the next slide is theoretical framework. First, elements of speaking. There are five elements of speaking. First is vocabulary, grammar, pronunciation, comprehension, and fluency. And then self-taught strategy. According to Lenore, 2010, state that self-talk is what people say to themselves, either out loud or small voice, inside their head, occur whenever an individual thinks, whether making statements internally or externally. And also, self-talk helps us develop a positive mental attitude, the ability to reassure ourselves that everything will be all right, especially during the trying moment in our life. Fill us with power and self-confidence. And then previews of the research. So the sum of this research is analyze about the self-taught strategy. And the difference of this research, analyze the student speaking skill by using group or collaboration. Okay, the next slide is method of the research. First, research design. This research is using experimental design. According to Purba and Sihombing, 2017, state that experimental design is a quantitative research method used to find the effect of the independent variable and dependent variable. And then population and sample. There are 7 classes in Man Wan Bungo. The researchers only used 2 classes as the sample of this research. Class 10 Mia 1, age
experimental class and class 10 MIA 2 as a control class. Okay, and instrument of the research. Instrument of the the instrument of this research are oral production tests. And then technique of data collecting. In this research, the researcher will be used to kind of data collecting. There are pre-tests and post-tests. Class 10 MIA 1 as experimental class, which are taught by using self-taught strategy, and class 10 MIA 2 as a control class with using self-taught strategy. And then the last is technique of data analysis. According to Aripunto 2006, there are two classes of data, those of the control class and then experimental class. And to analyze the data, first is mean of variable, and then standard deviation, and the last is the t-test. Okay, I think that's all from me. Thank you for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss Fitri. Mi dengar nggak suara Miss Amel? Mirna Yati, ya dengar Mi. Nah, namamu salah tuh di. Iya Mirna Yati. Zoom. Ini Anda semester 7 ya? Iya Miss. IPK-nya berapa? IPK 3,81. Iya 3,81 terakhir. Oke, Miss Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss Ayuliamita Abadi, SPD, MPD, for your presence for Mirnayati's research proposal seminar ya, Mirnayati and Aprilia Hayati. I'm opening my laptop. Okay, Mirna. Ya Miss. What are your speaking score from semester 1? Speaking score B+, Miss. B aja. B. Why you are interested in investigating speaking skill? Because I have karena saya juga kesulitan, jadi saya merasakan sendiri kesulitannya, Miss. Oh gitu ya, malah berani ya? Jadi menemukan, karena kesulitan di semester 1, menemukan caranya yaitu dengan cara soft talk ini. Soft talk strategy. Okay. Tell me the procedure of doing the soft talk. The procedure in here, according to Anissa Erma et al., given the procedure of self-talk strategy, first is preparation, and then choosing the topic, and then preparing the material, and the fourth is selecting the media. So the first, who chose the topic? Who select the topic, the material? Who select the material? The teacher should choose the topic based on the syllabus and curriculum. On the curriculum. Choose by the syllabus and curriculum. Oke, coba terangkan sama Miss dalam bahasa Indonesia tanpa Anda melihat ya prosedur yang Anda akan lakukan menggunakan self-talk itu seperti apa? Topik-topiknya apa? Ya, kan di sini kan ada pertama persiapan, itu mempersiapkan materi yang akan kita laksanakan. Nah, di dalam soft talk itu sendiri, di dalam kemudian yang kedua choosing the topic itu berdasarkan silabus dan kurikulumnya. Dari silabus yang Mirna itu ada di itu Miss. Nah, itu pertama itu tentang introduction. Salah satunya. Kemudian ada masalah komplement dan
compliment sama descriptive text. Nah, untuk dari descriptive text itu bisa menggunakan picture, bisa menggunakan gambar. Nah, nanti siswa itu bakal melihat gambar itu, kemudian mendeskripsikan gambar itu, tapi dengan cara dia sendiri, Miss. Gitu. Nah, di sini Mirna menggunakan kelompok untuk mereka mendiskusikan tentang topik tersebut, karena mengingat jadwal pelajaran yang sekarang itu, Miss, hanya 1 jam di sekolah. Jadi di sini Which part of the procedure that you have been saying gitu represent self talk? Kok nggak Miss nggak ada melihat itu bagian melakukan self talk-nya itu di mana? di itu collaboration di di selecting the media tuh, Miss. Choose the media that will help them. Self talk itu kalau diterjemahkan apa coba? Strategi berbicara sendiri. Itu Ya, sesuatu, segala ucapan yang diucapkan, baik itu secara besar, ngomongnya besar, ataupun secara kecil kayak didengar sendiri di kuping sendiri kayak gitu. bagian itu mana dari proses pengajaran Anda itu nanti? Kapan siswa melakukan self talk itu? Ketika sesudah materi, Miss. Ketika sudah menyampaikan materi, nah kemudian mereka kan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di dalam kelompok itulah mereka melakukan self-talk strategi. Kemudian dipresentasikan berdasarkan dari RPP yang itu, dipresentasikan ke depan itu satu-satu. Satu orang ke depan mempresentasikan hasil dari self-talk strategi dari topiknya, Miss. Miss kok masih belum masuk tuh? Self-talk-nya setelah materinya, Miss. Ketika mereka dibagikan menjadi grup, nah kemudian di situ mereka menerapkan self-talk strateginya di situ menerapkannya. Di situ tuh di mana? Ketika mereka mendiskusikan topik kan udah dipelajari kan, Miss. Nah, terus mereka dikasih misalnya picture, gambar. Nah, gambar itulah yang mereka deskripsikan dengan cara self-talk itu. Self-talk tuh ngomong sendiri enggak? Iya, ngomong sendiri. Kok mereka? Ya, maksudnya karena kan mereka dibikin satu kelompok, tapi tetap majunya satu-satu untuk berdiskusi aja, Miss. Gitu. Karena mengingat waktu, kalau satu-satu, nanti waktunya nggak cukup. Jadi Berarti namanya bukan self-talk lagi, tapi group talk gitu gimana? Kolaboratif talk. Ya enggak? Berarti Anda, ya kan? Itu tidak lagi namanya sesuai kan? Kalau self-talk itu ngomong sendiri kan? Berbicara terhadap diri sendiri. Tapi dia ngomongnya di grup gitu. Grup itu untuk ketika mereka kalau tidak mengerti tapi saling tanya untuk diskusi aja, Miss, tapi tetap diri mereka masing-masing gitu. Oke, peneliti yang bagus itu kan bisa prediksi gitu kan? Iya. Kalau misalnya riset Anda signifikan bahwasanya self-talk itu memang bisa meningkatkan keterampilan speaking. Bagian mana dari proses self-talk itu yang siswa bisa meningkat speaking-nya? Bagian confidence-nya, karena mereka sering berlatih sendiri. Nah, setelah mereka berlatih, kemudian kayak pronunciation-nya kan karena dia sering ngucapin sendiri, jadi pronunciation-nya jadi lebih bagus. Gitu. Berlatihnya di mana? Latihnya sendiri, Miss. Bisa di depan, kalau di rumah bisa di depan cermin. Tapi kalau di itu kan sambil ngelihat ada gambar, kemudian oh iya gambar ini tentang misalnya sekolah ini gitu Miss. Kalau tanpa gambar self talk-nya berjalan nggak?
tanpa gambar. Berarti kan Anda self-talk kan strateginya Ya, dari pengajarnya. Berarti Anda media. butuh media juga kan, gambar. Medianya Tanpa media gambar itu kira-kira berhasil nggak? tanpa Kira-kira masih self-talk nggak? masuk bisa, karena kan kembali ke pengertian self talk itu sendiri, sesuatu yang mereka pikirkan, yang mereka ucapkan, setelah dipikirkan kemudian mereka ucapkan. Nah, itulah yang dinamakan dengan self talk. Itunya ya. Ya, Miss. Masuk di sambal. Nanti kalau hasil Anda signifikan itu, orang kan seakan-akan apa namanya berpikir bahwasanya hanya dengan self-talk saja siswa bisa meningkat. Padahal kan Anda butuh media lain, butuh alat lain untuk membantu proses self-talk-nya itu sukses kan? Kalau Anda memakai picture, mungkin peneliti-peneliti sebelumnya memakai apa? Nah, itu maksud Miss Amal yang Anda harus jujur tuliskan di chapter 3 nanti. Oh, Kalau nggak kan ada pemohongan publik, karena self talk sendiri kan artinya kan talk to yourself gitu kan, tapi ternyata you need to talk based on picture gitu. Do you get what I mean? yes, ya, Karena Miss. tulisan akademik itu harus justified, harus ada alasannya, justified, terbukti, harus ada empirical, bukti nyatanya, logik gitu. Jadi bukan hanya nanti itu self-talk yang bikin sukses anak itu speaking, tapi ada media lain. Kalau Anda menggunakan pictures, mungkin yang lain music gitu kan, atau di-trigger pakai YouTube video gitu, macam-macam. Kami menggunakan picture. Itu jelaskan nanti di RPP Anda, di instrumen Anda, itu Umi Safitri. Iya, Miss. Karena kalau orang itu mungkin namanya self-talk, orang suruh ngomong malah suruh self-talk. Gimana bisa pronounce well? Nah, kalau Anda bilang, oh bahwasanya itu self-talk itu akan succeed jika distimulus dengan picture misalnya, atau dengan music, atau dengan yang lainnya. Plus, dia kolaboratif, to implemented in group. Anda kan tadi in group kan? Iya, Miss. Group. Bentar, Miss lagi proses buka research proposal Anda tadi. Yes, Miss. Self-talk itu tulisannya Mirna. is it a single word, self-talk without a space, atau dia dengan self space talk, atau dia pakai hyphen, self dash itu apa namanya, garis itu hyphen itu talk gitu. Dari beberapa jurnal yang Mirna lihat enggak ada, cuman dipisah di itu self talk gitu. Self talk. It means you have to be consistent. Oh iya, Miss. Ya, itu ada setengah yang itu. Yang pakai hyphen, pakai garisnya, dan ada juga yang enggak. The objective of research. Chapter 2, Anda ini kebanyakan subtitle. Kan judul, your title already review of related literature. Anda masih related of the theory. Nggak ada istilah itu. Oh, jadi apa, Miss? Langsung? Related of the itu lengket.
Ya, lagi di itu. Lagi di unmute. Kalau misalnya dia misalnya meninggal dunia, jadi mandikan versi wanita apa versi jantan? Jantan. Tapi kemaluannya begini. Iya, Miss. Aja yang A itu speaking itu, nggak usah pakai related of theory, nggak usah pakai definition of speaking. Anda kebanyakan. Ampun. Oh, langsung aja ya, Miss. Berarti langsung A speaking, kemudian 1 definition of speaking, gitu kan, Miss? Perlu definition, langsung aja speaking, teorinya speaking banyak-banyak. Kenapa pakai definition? Kalau cuma definition ada cuma butuh satu paragraf. Iya, Miss. Iya. You are not yet an expert, so do not list everything. Kalau ahli itu baru bisa ngomong, cara cepat menurunkan berat badan, 1, misalnya. Kurangi makan, 2, olahraga, 3. Itu expert ahli. Kalau bukan expert, you have to explain a lot. Jadi langsung bikin paragraf. Jadi isinya chapter 2 tuh mungkin langsung cuma ABC aja. ABC mungkin list setelahnya 1, 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Iya, Miss. Anda istilahnya itu corrupting page, jadinya margin Anda kan ke kanan terus itu. Iya, Miss. Space. Related of the story. Kalau sudah ahli baru nanti boleh listing gitu. Belum. The procedure of self-talk. Ini di chapter 2 Anda pakai hyphen nih self-talk-nya. Jadi belum konsisten ya. Iya, setengah jurnal ada yang pakai hyphen, tapi beberapa enggak pakai. Keputusan Anda kan sudah mau sarjana, you have to make decision which one you follow gitu. Logisnya Anda kan sudah belajar ilmu bahasa, sudah belajar grammar. Kira-kira yang mana benarnya? Kan kira-kira yang benar yang mana? Jadi ada saat penakasan bertanya, what is self-talk? Apakah itu single word, single morph, atau dia phrase, frase, atau dia colloquial word, atau apa? Itu Anda pakai random sampling. Yes, Miss. Pakai random sampling. Alasannya kenapa memakai 2 kelas yang itu Anda pilih kenapa? Karena mereka ya, Miss. Jawab dulu. Iya, karena mereka yang kelas 10 yang kelasnya itu diacak, Miss. Jadi mereka itu di kelas 10 itu kan ada 7 kelas. Nah, mereka itu sebelum masuk ada tes, namanya tes wawancara sama tes wawancara sama tes tulis. Nah, dari nilai itulah mereka diacak. Kemudian kalau udah kelas 2 baru yang dari kelas 1 khusus untuk NIA itu 3 kelas. Nah, dari juara 1 sampai 10-nya itu digabung menjadi 10 MIA 1. Nah, itu baru dicari lokal unggulnya, gitu, Miss. Jadi mereka emang random, emang di random dari kelas itu, untuk kelas 7-nya, 10-nya. Punya Anda di sudah lengkap, RPP-nya juga. Tinggal pesan misalnya tadi tuh yang apa? Picture.
penggunaan media atau yang itu set-top itu loh. Iya, Miss. Okay, I think that's all for me as the third person for this research proposal seminar. Miss Ayu, do you have any comment for Mbak Mirna? Lampunya nyala, lampunya. Ayu, Ayu. Miss Ayu. Pinter ya. Miss Ayu Yanita Abadi. Atau nggak apa-apa lah, lanjut aja langsung ya dengan bimbingan Miss Ayu. Iya. Mirna, your research proposal is complete. You may continue doing your research after consulting with the advisors ya. All the best. Mirna, lebih teliti lagi ya nak ya. IPK Anda tinggi kan, yang detail tuh banyak apa namanya ini? Miss. Apa namanya itu misspelling Anda tulis di situ. Introduction ada tambahan S dan lain sebagainya tuh. Oh ya, lebih ke Theoretical itu bukan theoretical, correct. oh, Tulisannya Anda banyak yang tipe ya, Miss. Penulisannya ya. typo itu kalau bule, Anda kan bukan bule. Itu sudah enak itu kalau berulang-ulang. Berarti Anda lemah di situ, nggak teliti kan? Iya, Itu penulisannya. kalau Anda ngetik bahasa Indonesia, salah ketik itu kan typo, nggak sengaja, atau salah ucap dikit kan. Tapi kalau kita pengguna bahasa asing itu sudah error, ya kan? Berulang-ulang salahnya. Iya. Oke, all the best, Mirna. Oke, Miss. Thank you, Miss. Ya, let's close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ya, Miss. muslim ya. Iya. Ya. Iya. Thank you, Miss. Miss Ayu nih. Jangan